जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का हो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं, पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब और 23 ज़बूर पहली आयत से पढ़ेंगे। इस तरह से लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राह पर ले चलता है। बल्कि खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्यारा लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। एक और तिलावत करेंगे खुदा के कलाम में से, हम देखेंगे दूसरा शमूएल उसका 15 बाब उसकी 30 आयत से इस तरह से लिखा है, और दाऊद कोई जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था। उसका सर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था, और वो सब लोग जो उसके साथ थे उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। अजीजों, आज हम थोड़ी देर के लिए जिस बात पर गौर करेंगे, ज़बूर 23 के बारे में। ज़बूर 23 अक्सर हम सब ने बचपन में भी इसे सीखा है। बहुत सारे मसीहियों को ये ज़बानी याद है, और बहुत सारे जो संडे स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको भी याद होता है। तो ज़रूरी है कि हम इसकी अहमियत के बारे में फिर से दोबारा सीख सकें। ख़ास तौर पर कहते हैं कि ये ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब दाऊद के बेटे अबीसलोम ने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी थी। खुदा के कलाम में से हमें नजर आता है कि जो अबीसलोम इसका बेटा था, वो फाटक पर आता था, बातें करता था और लोगों को अपने शीशे में उतारने की कोशिश करता था, और वो ये कहता था कि तुम्हारी महल में सुनी नहीं जानी है, वहां पर वक़्त नहीं है। इसे जो कुछ भी आपके दुख दर्द तकलीफ है वो मुझे बताएं, मैं उनका हल करूंगा। फिर वो लोगों को गले लगाता, उनको चूमता। यानी कि बुनियादी तौर पर उसने फाटक पर बैठकर बहुत सारे लोगों के दिल जीत लिए और उनको अपने साथ उसने मिला लिया, और इस तरह से फिर उसने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। और जब बाप के खिलाफ उसने बगावत की, यानी कि दाऊद बादशाह के खिलाफ, तो हम देखते हैं कि दाऊद को रातों रात अपने महल से कुछ लोगों के साथ वहां से भागना पड़ा है। कुछ खानदान के लोग हैं, कुछ उसके सिपाही होंगे, और ये सब फिर रातों रात भागे। और हम देखते हैं कि उसके बारे में लिखा है कि ये नंगे पांव रोते चलाते और अपने सर ढांक रखे थे। ये चढ़ाई भी चढ़ रहे थे, ये रो भी रहे थे। और उस वक्त कहते हैं कि खुदा के बंदा ने, दाऊद ने इस ज़बूर को लिखा कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मेरे अजीजों, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बात है कि अक्सर हम इस ज़बूर को कहते हैं, बोलते हैं और कहते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, लेकिन हम उस वक्त कहते हैं कि जब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, हमारा सब कुछ सिलसिला ठीक चल रहा होता है, हमारी ज़रूरियात ठीक तौर से पूरी हो रही होती है। लेकिन जब दाऊद ने इसको लिखा है तो हम देखते हैं कि दाऊद वो शख्स है कि जिसने बनी इस्राएल की हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए बेइंतहा मेहनत की है, कोशिश की है, जंगें लड़ी हैं, खून बहाए हैं, ताकि इस मुल्क को मजबूत कर सके। और रही हम हैकल की बात, तो हम देखते हैं कि उसने हैकल के इंतजाम को भी उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा उसने वर्शिप को तब्दील किया, बेहतर किया।
عہد کے صندوق کے لیے ہم اس کے ساری ایفرٹس کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے ڈیوائیڈ کیا قبیلوں کو، اور اس نے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ہم سنتے ہیں کہ اس نے ساتھ بھی بنائے، یعنی کہ وہ واقعی ہی خدا سے پیار کرنے والا شخص تھا، خدا سے پیار کرتا، ہیکل سے پیار کرتا، اس کی چیزوں سے پیار کرتا، اور اس کو ایوری ڈے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہی بات اس نے اپنی حکومت کے دور میں بھی، کہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو بھی ایفرٹ داؤد بادشاہ کر سکتا تھا اس نے کی۔ لیکن اب ایک وقت آ گیا ہے کہ اس کا اپنا بیٹا، جس کو اس سے جنم لیا، جس کی اس نے پرورش کی، ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور داؤد بھی باپ تھا۔ لیکن اگر وہی بچے اٹھ کر آپ کے خلاف ہو جائیں اور وہی آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں، تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ حالات کیسے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ داؤد کی زندگی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ اس نے اس ملک کو بنایا، اور اب ایک وقت ہے کہ اسے رات کے پہر میں اپنے محل سے بھاگنا پڑا ہے، چوری چھپے بھاگنا پڑا ہے۔ لیکن ہم ایک بڑی بات جو ہم یہاں پر دیتے ہیں کہ ان تمام منفی چیزوں کے باوجود بھی خدا کے بندہ کے اندر ایک ہم چیز دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یعنی کہ بے شک حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، اپوزیشن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک جو کنیکشن ہے، ایک جو تعلق ہے، وہ پھر بھی خدا کے ساتھ ہے، بلکہ وہ اچھے برے حالات میں بھی خدا ہی کو اپنا چرواہا سمجھتا ہے۔ اور بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ بائبل مقدس میں خدا باپ کو بھی چرواہا کہا گیا ہے، اور خدا یسوع علیہ مسیح نے بھی اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں جو کہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں پاسبان کو، پاسٹر کو بھی ہم دیکھتے ہیں چرواہا کہا گیا ہے۔ تو جب داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ داؤد کو یہ تجربہ تھا، اور ہم سب نے اس بات کو دیکھا کہ جب سیموئیل نبی نے داؤد بادشاہ کو مسح کیا تھا اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے، تو یہ اس وقت بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ یعنی کہ داؤد بادشاہ کے پاس ایک وسیع تجربہ تھا بھیڑ بکریاں چرانے کا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی پاسبانی کیسے کرنی ہے، ان کی رکھوالی کیسے کرنی ہے، ان کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرنا ہے، ان کو پانی کب پلانا ہے، ان کو بیڑیوں سے کیسے بچانا ہے۔ داؤد ہر چیز کو جانتا تھا، یعنی کہ وہ ایک بھیڑ کے تعلق کو اور ایک چرواہے کے تعلق کو جانتا تھا، اور اسی ہم پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ مشکل حالات میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک امید ہے، اس کی زندگی میں ایک ہوپ ہے، اور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس، ڈیول، ہمیشہ ہماری زندگی میں ایسے واقعات لاتا ہے، ایسی سوچیں لاتا ہے، ایسا پروپوگنڈا ہمارے خلاف کرتا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ خدا پر سے ہٹ جائے۔ آج کے دور میں اس بات کو یاد رکھیں، آج کے دور میں جتنی بھی یہ قوتیں اینٹی کرائسٹ فورسز کام کر رہی ہیں، ان کا بنیادی پرپس یہی ہے کہ ہم خدا کی طرف نہ دیکھیں، ہمارا جو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ یہ ٹوٹ جائے۔ تو میرے عزیزوں کو یاد رکھیں، آپ کی امید اور آپ کا ایمان جو خدا پر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ ایوری ڈے بڑھنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو بھی بتایا کرے، اپنی نسلوں کو بھی بتایا کرے، اور دعا کیا کرے آپ اور آپ کی آنے والی جنریشن بھی خدا پر ایمان رکھیں اور خدا کی عبادت کرتی رہیں اور خدا کے ساتھ چلتے رہیں۔ یہاں پر ہم داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان تمام کمیوں اور کمزوریوں کے باوجود بھی، حالانکہ حالات خراب ہیں، بیٹے نے بغاوت کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، مجھے فیوچر میں پھر کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، یعنی کہ وہ پھر بھی مثبت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں
کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور اس کے ایک لنک خدا کے ساتھ ہے. جب ہم ایماندار ہیں تو ہمارا بھی جو کنیکشن ہے یہ اپنے خداوند کے ساتھ ہونا چاہیے. اور میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیشہ ابلیس ہمارے اس لنک کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر وہاں پر آگے لکھا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. جب ہم بھیڑ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بولا بالا جانور ہے, یہ کوئی چلاک نہیں ہے, یہ کوئی ہوشیار نہیں ہے, اور اس کو اپنے ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے. اور اکثر ہم یہ محاورہ بولتے ہیں بھیڑ چال, تو واقعی اس کو ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ بھی خوبی پائی جاتی ہے کہ اگر اس کا چرواہا جس جگہ پر اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہیں پر یہ گھاس جو ہے یہ کھاتی رہتی ہے, بے شک نیچے سے مٹی نکل آئے لیکن وہاں سے ہلتے نہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی چرچ کے اندر ہیں اور کوئی ہمارا پاسبان ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آسمانی چرواہے کی تابع فرمانی کرنی ہے, اور اس کے بعد زمین پر جو ہمارا شیپرڈ ہے ہم نے اس کلیسیا کی, اس خادم کی تابع فرمانی کرنی ہے کہ ابھی دائیں بائیں ہم نے منہ نہیں مارتے پھر رہے ہیں. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں ایک ہفتہ کسی جگہ پر, ایک ہفتہ کسی جگہ پر. ہماری جو وفاداری ہے چرچ میں ایک چرچ کے ساتھ ہونی چاہیے اور اپنے خداوند کے ساتھ اور اپنے مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے. اور پھر جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا چرواہا کون ہے تو چرواہے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے خوراک کھلانی ہے, میں نے اس کی فکر مندی کرنی ہے, میں نے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں, یسوع مسیح کی بھی دیکھتے ہیں, تو یسوع مسیح کی تصویر آگے ہوتی ہے, وہ آگے اور پیچھے بھیڑ چارے, یعنی کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہا چشموں کے پاس لے کر جانا ہے, ان کی کون سی نیڈ ہے, انہوں نے کیا کھانا ہے, انہوں نے کہاں رہنا ہے, وہ ہمارے اپنی بھیڑ کے رہنے کے لیے بندوبست کرتا ہے. یہ چرواہے کے اندر خوبی ہوتی ہے کہ جو بھیڑیں اس کے ساتھ چلتی ہیں ان کی وہ نگہبانی کرتا ہے, ان کی وہ حفاظت کرتا ہے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اور انہیں راحت کے چشموں کے پاس یعنی کہ انہیں بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے, انہیں برائٹ فیوچر کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن اس وقت جب خدا ہمارا چرواہا ہو, میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں, یہ بڑا ضروری ہے. خدا اسی وقت چرواہا ہے کہ جب ہمارا ایمان اس کی ذات پر ہے, جب ہمارا بھروسہ اس کی ذات پر ہے. اور لکھا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. یعنی کہ جب ہم خدا میں ہوتے ہیں, چلتے چلتے دنیا میں, عزیزوں میں, ہماری زندگی میں مایوسی آ جاتی ہے, رکاوٹیں آ جاتی ہیں, پریشانیاں آ جاتے ہیں, دکھ تکلیف آ جاتے ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں. لیکن خدا کی ذات ایسی ہے کہ جو ریسٹوریشن کا خدا ہے. ہمارا خدا جو ہے یہ ہمیں بحال کرتا ہے, یہ ہمیں ریسٹور کرتا ہے. لیکن اس وقت جب آپ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں, جب آپ کا کنیکشن جس طرح سے داؤد کا کنیکشن ہے, اور خدا نے, ہم جانتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کو پھر سے خدا نے بحال کیا تھا. بے شک اس کے بیٹے نے بغاوت کر دی تھی لیکن خدا پھر سے داؤد کو واپس لے کر آیا تھا. اس لیے داؤد کے سامنے ایک بگ ایکسپیرینس تھا, اس کے سامنے ایک بڑے سارے چیلنج تھے, لیکن اس نے اپنی زندگی میں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ میں بھی گر گیا تھا, کئی بار کمزوری آئیں, لیکن جیسے ہی خدا کا بندہ اقرار کرتا اپنی کمزوری کا, خدا اس کی زندگی میں بحالی لے آتا. جب ہم اپنے گناہوں کا, کمزوریوں کا خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہماری زندگی میں بحالی آ جاتی ہے, ریسٹوریشن آ جاتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں بحالی کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو بحالی کی بنیاد ہے وہ صرف اور صرف کنفیشن ہے اپنے خدا کے سامنے, اپنے چرواہے کے سامنے. اور پھر وہاں پر لکھا ہے وہ اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. اپنے نام کی خاطر خدا نے زمین پر ایک ہی نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور وہ یسوع نام. اور یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ راہ, حق اور زندگی میں, اور کوئی نام نہیں, اور کوئی نام نہیں. صرف دروازہ ایک ہی ہے جس کے وسیلہ سے آپ ہمیشہ کی زندگی, ابدی زندگی اور اٹرنل لائف حاصل کر سکتے ہیں. بے شک آج دنیا میں بہت سارے چیزوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالمگیر سطح پر بہت سارے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں, کیے جائیں گے تاکہ تمام مذہب کو ایک جگہ کیا جائے. لیکن میرے عزیز کو یاد رکھیں, یسوع کے مقابلے میں کوئی نہیں.
किसी का ये क्लेम नहीं है, किसी का ये दावा नहीं है, आज तक कोई दावा नहीं कर सका है। ये दावा सिर्फ मेरे और आपके यीशु मसीह का है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। एक ही नाम है जिस नाम के सामने हर की घुटना झुकता है और झुकेगा। एक ही नाम है जिस नाम में निजात है, एक ही नाम है जिस नाम में शिफा है और जिस नाम में बरकत है, और वो यीशु नाम है। ये नाम कभी आपसे जुदा नहीं होना चाहिए। और यीशु ही है मेरे अजीज को याद रखे जिसने कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु ही वो शेपर्ड है, इस बात को याद रखे, जो कि भेड़ों के लिए अपनी जान देता है और कोई जान नहीं देता है। यीशु मसीह ने कहा ही नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। यीशु मसीह की यही खूबसूरती है कि उसने जितने भी क्लेम किए, उसने जितने भी दावे किए, उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया। अगर उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, तो उसने जान दी, उसने नस्ल इंसानी की जान दी। यही मसीहत की बुनियाद है। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, हमेशा अपने यीशु के साथ, अपने चरवाहे के साथ कनेक्टेड रहे। और यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से यह भी फरमाया कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। और यह भी लिखा है कि वो नाम बेनाम हमें जानता है, वो आप सबको जानता है। आप किस गांव में हैं, किस शहर में हैं, किस मुल्क में, जहां पर भी हैं, जीसस आपको जानते हैं, वो आपके नाम को जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज बाज, इस बात को याद रखें कि यह बड़ा जरूरी है कि हम और उसकी आवाज सुने। मसीहा ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। खुदा की आवाज, ये खुदा का कलाम है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपके साथ बोलता है। जब आपको समझ आ जाए कि खुदा का कलाम ये कह रहा है, या जब खुदा का खादम आपको कुछ समझा रहा है तो समझ आ जाए, तो हमेशा इस कलाम को सुने और इस पर अमल करें और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। हकीकी मसीहत यही है मेरे अजीजों। और ये भी बड़ा जरूरी है कि आपने अपनी जिंदगी में बाकायदा तौर पर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हो। आपकी जो आपके न्यू बॉर्न लाइफ का एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में हुआ हो, आप बैप्टाइज हुए हों, आपकी जिंदगी में खुदा का रूह काम कर रहा, ये बड़ा जरूरी है। फिर हम उसकी बेड़े बनती है और वो हमारा चरवाहा बनता है। बल्कि खा मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। एक डीप रिलेशनशिप है खुदा के साथ। बेशक एक उसका बेटे के साथ के लोग दाऊद बादशाह के पीछे तलाश करते होंगे कि हम बादशाह को मार डालें, लेकिन उसके बावजूद खुदा का बंदा मौत को सिर्फ साया ही समझता, शैडो ही समझता है, क्योंकि उसका जो ईमान है, लिखा है कि वो अपने आशा से, अपनी लाठी से मुझे संभालता है। जो चरवाहा होता था उसके हाथ में एक लंबी सी छड़ी होती थी, और वो छड़ी इसलिए होती थी कि अगर किसी वक्त कोई भेड़िया आ जाए, कोई ऐसा दरिंदा, कोई जानवर आ जाए जो कि भेड़ को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उससे अपनी भेड़ की हिफाजत करता है। और अगर किसी भेड़ किसी गलत तरफ निकल जाती तो उसे खींच लेता था। यानी हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें थी। तो जब आप खुदा के साथ हैं, जब आपका ईमान और भरोसा खुदावंद कादिर मुतअल्लिक़ खुदा पर है, तो वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपका बचाने वाला है, वो आपका छुड़ाने वाला है। खुदा से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमेशा खुदा को अपना मुहाफिज जाने, खुदा को अपने चट्टान जाने। यीशु के खून में कुदरत है। जब आप अपने आप को यीशु के खून में छुपाते हैं तो आप हर तरह से महफूज रहते हैं। और लिखा है, तू मेरे दुश्मन के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, और तूने मेरे सर पर तेल मला है, और मेरा प्याला बरेज होता है। मेरा प्याला बरेज होता है। खास तौर पर जब हम देखते हैं कि ये जितनी भी भेड़ें थी, जब ये घास चरती थी, और जब ये पहाड़ियों पर झाड़ियों में जब इनके सींग फंस जाते थे, इनके बाल फंस जाते थे, तो इनके सर में जख्म हो जाते थे। और जब जख्म हो जाते थे तो फिर इनके सर में कीड़े पड़ जाते थे, और वो कीड़े इस कदर ज्यादा होते थे कि इनके सर में दर्द होती थी, और जब दर्द होती थी तो ये मर जाते थे। और जब
चरवाहा होता था, उसके पास एक तेल होता था जो एक तरह की आप कह रहे कि मेडिसिन थी, वो तेल। अब फिर वो तेल के उनके ऊपर उन जख्मों का लगाता था और फिर वो हील होने शुरू हो जाते। दुनिया में चलते चलते हमें बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं। कई बार हमारे अजीज फौत हो जाते हैं, जवान लोग फौत हो जाते हैं। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है और कई बार हमारे पास कुछ भी नहीं, अप एंड डाउन जिंदगी में आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में बड़ी क्राइंग होती है, बड़े आंसू होते हैं। लेकिन जब यीशु आपका चरवाहा है तो वो अपने पाक रूह के वसीला से आपको मिनिस्टर करता है, आपको संभालता है, आपको हील करता है। अगर हम उसकी भेड़े हैं, अगर वो हमारा चरवाहा है, तो फिर वो हमें अनाइंट करता है। यहाँ पर लिखा है उसने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा पैर ब्रेज होता है। जब अनाइंटिंग और कुदरत, पाक रूह की कुदरत आपकी जिंदगी में ठहरती है तो खुदा का रूह हमें हील भी करता है, वो हमें दिलेर भी करता है, वो हमें एनकरेज भी करता है, वो हमें मोटिवेट भी करता है। वो अनाइंटिंग और कुदरत जब हमारी जिंदगी पर ठहरती है तो इससे याद रखें कि वो दूसरे लोगों को भी सराब करती है। जैसा ज़बूर 133 में लिखा है कि हारून की दाढ़ी से बहता हुआ पैरहन तक जा पहुंचा, तो फिर घर वाले भी, कलीसिया भी, दूसरे लोग भी शराब होते हैं जब हमारी जिंदगी पर मसा होता है। और यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। यहाँ पर आखिरत की बात की गई है, आखिरी वक्त की, तो यहाँ पर कहा गया है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगे। यानी हमने अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को देखना है, बेहतरीन चीजों को देखना है, खुदा की नेकियों को और खुदा की मेहरबानियों को देखना है। जब हम ये देखेंगे, और फिर यहाँ पर आगे एक इटर्नल लाइफ की बात की गई है, अब्दी जिंदगी की बात की गई है, यानी कि अब्दी जिंदगी में भी हम काशा कि में पढ़ते हैं और खुदा का खैमा आदमियों के बीच में, यानी कि खुदा अपने लोगों के बीच में सुकूनत करेगा। यानी कि शुरू ही से हमें एक लिंक नजर आता है और यह लिंक आखिर तक है। बाइबल मुकद्दस बिगनिंग की, दरमियान की और एंड की भी बात करते हैं। ये सिर्फ मौजूदा बात नहीं करते हैं, ये बाद में क्या होगा। यहाँ पर इसलिए तो खुदा का बंदा कहता है और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल होप। ये होप हमारी जिंदगी में होना चाहिए, लेकिन ये होप उसी के पास है जिसके पास यीशु है। अगर यीशु नहीं है तो अपनी जिंदगी में उसे दावत दीजिए। अगर आप जख्मों से भरे हुए हैं, दुखों तकलीफों से भरे हुए हैं, आपका दिल परेशान है, ज़हन परेशान है, मैं आपको दावत देता हूं आप यीशु मसीह के लिए अपना दरवाजा खोलें, अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु को अपने दिल में दावा दें। आप देखेंगे कि यीशु का हाथ जब आप पर बढ़ जाएगा तो आपके अंदर स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू हो जाएगी, फिजिकल हीलिंग शुरू हो जाएगी। अगर अज़वाज में, मियाँ बीवी के रिश्ते में खराबी है, बच्चों के बीच में खराबी है और पैसे के बीच में खराबी है, तो हर जगह पर आप देखेंगे कि राहत के चश्मे आपके लिए जारी हो चुके हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस कलाम के लिए, तेरे कलाम का जो बीज बोया गया है सुनने वालों के लिए बायस बरकत है। जब जब भी तेरे लोग सुने, तेरा हाथ बढ़ जाए, तेरी अनाइंटिंग, तेरी कुदरत छुए और जख्मी लोग जो हैं वो असुदा होना शुरू हो जाए, परेशानों को खुदा लोगों को बहाली मिल जाए, बरकत मिल जाए, निजात मिल जाए, शिफा मिल जाए और एक एक की जिंदगी में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह इज्जत और जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।